Nag-option talaga oh. Option yung matulong. 10 seconds. Man, wala. Captain. Diyan tayo. Para walang lamog. Hindi ka malamog. 3, Kasi mamemereno ka rin dun. 1, go.
Grabe ba to? Dami! Grabe, last pag na Brad! Yawa! Rider coming 106. Tangina. Pinuli ka tingitan. Kaya pagtagal mo eh. Shit. Di kinaya. Pinulikat yung